वर्कर्स वो सिलेक्टेड फॉर द आप हिंदी में इसलिए बताएं क्योंकि वीडियो हम वर्कर्स को वहाँ दिखाएंगे। ओके सर। हाँ, जब वो काम कर रहे थे फैक्ट्री में तब उनको वो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस प्रिवेंशन वो उस कमिटी में उनको वर्कर रिप्रेजेंटेटिव चुना गया। ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಗಳು ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯರ್ನಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ ಹಾಕೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓಟಿ ಕೊಡೋದು, ಬರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ। वो बहुत देख रहे थे कि आसपास जो महिलाएं जो जिनके मतलब जिनका शादी नहीं हुआ है या फिर उनका हस्बैंड नहीं है उनके साथ, ऐसे उनको टारगेट करके उनको ज्यादा थोड़ा फेवर करना, उनको पैसे देना, उनको जाके बार बार छूना, ऐसे हो रहा था बहुत फैक्ट्री में। ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವರು ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆ, ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದಾವೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರ್ತೀರಾ ನೀವು? ಟೈಮ್ ಇರೋದು 5 ಗಂಟೆ 5 o'clock ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಂಚಿಂಗ್ ಇಂದು ಲಾಸ್ಟ್, ಯಾಕೆ ನೀವು ಅಷ್ಟವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೋತೀರಾ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ। वो जाके सुपरवाइजर से पूछते थे कि अब टाइम हो गया है, 5 बज गया है, तो क्यों कुछ चुने लोगों को, जो महिलाओं को जो जिनका मतलब घर में सिर्फ वो और उनके बच्चे रहते हैं, उनको बच्चों के पास जाना है, उनको क्यों आपने स्पेशली रखा है 5 बजे के बाद? ये कौन पूछती थी? ये लोग राधा ने पूछा सुपरवाइजर को। अच्छा। महिला खुद नहीं बोलती थे, स्वतंत्र पहलकदमी पर अपनी सेक्सुअल हरासमेंट कमिटी का इनका ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾಳಲ್ಲ, ಈ ತರ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಆ ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡು, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡು, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು 5-6 ಜನಕ್ಕೆ ಅದೇ ತರ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು। ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೋಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೆ, HR ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವರು ಸೂಪರ್ವೈಸರು, ಈ ತರ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ। ಅವಾಗಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದಾನೇ ತೆಗ್ಸಿ, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ನೇ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು। ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ HR ಅವರು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋರು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ। ಅದರಿಂದ HR ಅವರು ಇವಳು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು। ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಸವರಾಜನ್ನವರು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಆದರು, ಯೂನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ, ಅವರು ನನಗೊಂದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು। ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ। ಕಾರ್ಮಿಕರದ್ದು ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ। ಈ ಯೂನಿಯನ್ ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಯೂನಿಯನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನಾವೇ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ನಾವೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅದೇ ಯೂನಿಯನ್, ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರೋಣ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 200 ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿಸ್ದೆ। सो इनके फैक्ट्री में जो हो रहा था वो पॉश कमेटी का मेंबर भी थे, तो वो सारा इश्यूज जो वो देख रहे थे कि ऐसा हो रहा है, सुपरवाइजर्स जाके ऐसे कुछ महिलाओं को लेट रहने के लिए कह रहे हैं, वो सब उन्होंने कमेटी में भी रखा कि ऐसे, और वो पब्लिक करना शुरू किया कि यहाँ पे ये सब हो रहा है। कुछ उसके बाद कुछ सुपरवाइजर्स को सस्पेंड भी किया गया था उस टाइम, पर इनके ऊपर, राधा के ऊपर ज्यादा प्रेशर मैनेजमेंट से, अब HR से ज्यादा प्रेशर और ज्यादा निगरानी रखना उनके ऊपर कि किससे का बात कर रही, वो सब शुरू हुआ। और उसी टाइम पे वो बहुत, राधा भी बहुत प्रेशर में थी कि क्या करे, क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। तब उनको बसवराज करके एक एक्टिविस्ट थे पहले हमारे, वो उनके फैक्ट्री के पास आए थे कि आप यूनियन में मेंबरशिप ले सकते हैं और आप ट्रेनिंग्स में आ सकते हैं। तब उन्होंने मेंबरशिप लेके बहुत सारे ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करना शुरू किया, अपने हकों के बारे में बहुत कुछ जानने के बाद उनको लगा कि हाँ, जो मैं कर रही थी वो ठीक था। हाँ, वहाँ तक। और उसके बाद उन्होंने अपना साथी जो थे फैक्ट्री में 200 मजदूरों का मेंबरशिप भी बनाया यूनियन में। ಒಂದು ಸಲ ಸಭಿ ಉಷಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದ್ಸಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು